Zdravo svima! Danas imam 5 nadolazećih turskih serija u 2025. Nadam se da ćete uživati i molim vas pretplatite se na moj kanal. Hvala! Prva nadolazeća serija je Sjeti se ljubavi. Serija Sjeti se ljubavi nudi priču u žanru romantike i drame. U središtu serije su neočekivani i ukršteni putevi dvoje ljudi koji žive potpuno različitim životima. Hande Erçel glumi lik Guneš, fenomen društvenih mreža i urednika časopisa. Iako Guneš spolja izgleda kao izuzetno samouvjerena i snažna žena, duboko u sebi ona je lik koji se bori sa usamljenošću i suočavanjem s prošlošću. Baris Šarduć igra lik Deniza, uspješnog arhitektu na vrhuncu svoje karijere. Deniz je izuzetno pedantan i perfekcionista u svom poslu. Međutim, dok pokušava sve u svom životu držati pod kontrolom, bori se s nekim emocionalnim prazninama. Serija počinje ukrštanjem puteva ovih likova iz dva različita svijeta. Lanac slučajnosti povezuje Guneš i Deniza, dok traume i tajne iz prošlosti produbljuju priču. Ljubav, prijateljstvo, izdaja i porodične veze su među glavnim temama serije. Sljedeća serija je Eşref Rüya. Eşref Rüya na vrhuncu svoje moći u podzemlju je nepromišljen moćni vođa kriminala koji ima sve što poželi. Dok desetine žena umiru za njim, on je postao zarobljenik ljubavi čije ime ne zna i čiju sliku ne može ni vizualizirati u svom umu. Prije mnogo godina vidio je ovu djevojku na farmi u Afionu gdje je radio kao sezonski radnik sa svojim ujakom, nazvao ju je Rüya. Iako joj se izgubio trag, nikada nije odustao od traženja. I godinama kasnije, dok nastavlja svoj život kao važan dio kriminalnog svijeta zvanog Yetimler, pred njim se pojavljuje žena po imenu Nisan. Eşref je blizu da zavoli nekoga po prvi put nakon Rüye. Ali istina o Nisan bit će Eşrefov kraj. Nisan radi za policajca po imenu Çiğdem koji je opsjednut Eşrefom. Na trećem mjestu je serija Kasaba. Serija Kasaba se vrti oko dva brata koji su se razdvojili prije mnogo godina. Poslije toliko godina ponovo su se sastali u svom malom rodnom gradu nakon smrti majke. Nakon što zajedno sa svojim vjernim prijateljem iz djetinjstva otkriju vreće pune novca u prtljažniku slupanog vozila, zaglavljeni u igri mačke i miša stisnuti između kamena i nakovnja. Hoće li odustati od svojih snova ili će iskoristiti jedini pokušaj da promijene svoje živote? Četvrto mjesto je serija Platonik. Skroman butik hotel koji vode majka i njene dvije kćeri u Alačatiju postaje veoma poželjan investitorima zbog svoje lokacije. Zgodni biznismen je odlučan da kupi hotel koji majka apsolutno ne želi da proda. On odluči da odsjedne tamo pod lažnim imenom i čim se prijavi u njega se zaljube obje kćeri. Jedna vjeruje da je pronašla svoju srodnu dušu koju je poslao univerzum, dok je druga uvjerena da je on njena sudbina. I na kraju, peto mjesto je serija Muzej nevinosti. Zasnovan na međunarodno priznatom romanu Orhana Pamuka, Muzej nevinosti priča priču o trajnoj burnoj romansi između dvoje mladih. Kemala, koji dolazi iz jedne od najbogatijih istanbulskih porodica, i njegove siromašne i udaljene mlade rođake, Fusun. Afera počinje 1970-ih kada se njih dvoje slučajno sretnu. Kemal, koji je spreman da zauzme cijeli svijet zarad svoje ljubavi, počinje da skuplja minđuše svoje, voljene njene šnale, pa čak i njene odbačene opuške. Šta je ljubav? Opsesija, nevolja, nesreća koja skreće tok našeg života ili velika i nevina sreća? Dakle, to bi bilo sve za danas. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Molim vas pretplatite se na moj kanal za još ovakvih videa. Hvala! Ako ne želite da propustite novosti o vašoj omiljenoj seriji, molim vas da se pretplatite na moj kanal Alema iz Harema. Hvala!